Grožđe smo brali u našem malom vinogradu. Imamo belo, crno i roze. Ostavljamo ga kratko u gajbi da se raziđu insekti ako su prisutni. Zatim dobro peremo grožđe. Potom odvajamo bobice sa grozdova, a peteljke odbacujemo. Pripremili smo unapred čiste, sterilisane tegle. Punimo tegle sa bobicama. U male tegle dodajemo punu supenu kašiku šećera, a u veliku teglu 3 kašike. Nalivamo vodu u tegle do vrha. Ovaj put smo dodali i ljutu papričicu po preporuci radi interesantnog pikantnog ukusa. Zatvaramo tegle.
Zatim smještamo tegle okrenute na poklopac u šerpu sa vodom. Treba da prokuva kratko i onda ostavite u vodi dok se ne ohladi. Šećer će da se rastopi i rasporedi u teglama ravnomerno. Čuvajte grožđe u teglama na tamnom i hladnom mestu. Grožđe, šećer, ljuta papričica, voda. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.